Et si tout ce que tu as toujours désiré était déjà en train de se frayer un chemin vers toi, attendant seulement que tu t'immobilises pour enfin se révéler, la loi du silence t'ouvre les portes d'une création fluide, sans effort. En l'écoutant, tu apprendras à attirer tes souhaits par le pouvoir sacré de l'être et non de l'agir. Dans la grande danse de l'univers, il existe une énergie discrète, mais immensément puissante, capable de transformer ta réalité rien qu'en la reconnaissant. Cette force, c'est la loi du silence, fondement invisible de toutes les autres lois universelles, bien que peu connue de ceux qui poursuivent l'abondance en s'agitant sans cesse. L'univers ne crie pas, il murmure. Ses dons les plus précieux apparaissent non dans le bruit des actions, mais dans la paix profonde du silence. En toi vit un potentiel infini, non à forcer mais à laisser émerger, doucement, par la conscience tranquille. Cette sagesse ancienne traverse les siècles, transmise par ceux qui savaient que la vraie puissance se trouve dans l'état d'être. La loi du silence te montre qu'en cessant de courir sans fin et en te déposant dans une conscience paisible, tu te connectes au flux même de la création. Imagine un lac de montagne parfaitement calme. Sa surface devient un miroir clair, reflétant les cieux avec pureté. De la même manière, ton esprit tranquille reflète l'intelligence divine qui gouverne l'univers. Dans ce miroir de clarté intérieure naît ton pouvoir, créer, transformer, matérialiser. La loi du silence enseigne que l'on manifeste non par l'agitation permanente, mais par une harmonisation complète avec le flux. Être en silence, c'est être au centre d'un ouragan, paisible, au milieu du chaos, puissant dans le calme. À partir de cet espace, tu accèdes à l'intelligence infinie qui guide la création. Ce n'est pas un appel à l'inaction, mais à une ouverture totale. Dans le silence, tu deviens un canal limpide par lequel l'univers agit librement. Tes désirs n'ont plus besoin d'être arrachés à la réalité par l'effort. Ils viennent vers toi naturellement, portés par ta résonance avec cette puissance silencieuse qui soutient toute chose. La loi du silence est ton héritage oublié, une vérité ancienne à redécouvrir. En l'accueillant, tu comprendras que ce que tu cherches te cherche aussi et n'attend que ton calme pour enfin t'atteindre. Première partie, l'éveil du silence. Chapitre 1. Le murmure derrière toute chose. Dans les profondeurs d'une vieille forêt, une voyageuse nommée Élise avançait sans direction. La voûte épaisse dissimulait les étoiles et chaque pas semblait la perdre un peu plus. Épuisée et anxieuse, elle finit par s'effondrer contre un chêne ancien, incapable de continuer. Au moment même où elle abandonna toute résistance, son souffle s'apaisa et quelque chose d'étrange se produisit. La forêt, si silencieuse jusque-là, commença à parler. D'abord le rythme discret des gouttes de rosée glissant de feuille en feuille, puis le doux courant des ruisseaux souterrains sous ses pieds, les chants lointains des oiseaux nocturnes, les bruissements délicats des créatures tapies dans l'ombre. Le souffle lent et profond des arbres eux-mêmes avait toujours été là, patient, attendant simplement qu'Élise devienne assez calme pour les percevoir. C'est dans cette pause sacrée qu'elle comprit. Ce qu'elle croyait être un vide n'était en fait qu'une plénitude infinie. Les réponses qu'elle cherchait avaient toujours été présentes, mais dans son agitation, elle ne les avait jamais accueillies. C'est là que se révèle la première clé de la loi du silence. L'univers communique en permanence, offrant guidance, sagesse et abondance, mais son murmure reste inaudible dans le tumulte de l'action incessante. En arrêtant de faire sans cesse, tu entres dans l'espace sacré de l'être pur, là où toutes les possibilités existent déjà, dans leur forme parfaite. Écoute maintenant l'histoire de Walter, dont le jardin lui enseigna les secrets les plus profonds de la création. Chaque année, il s'épuisait à lutter contre les cycles de la nature, imposant ses propres plans et horaires. Ses fleurs fanaient, ses fruits tombaient avant maturité, jusqu'au jour où l'hiver et une maladie l'obligèrent à tout laisser. Depuis sa fenêtre, durant ces mois silencieux, Walter observa un miracle. Sous l'apparente stérilité de l'hiver, son jardin entamait une métamorphose invisible. Et lorsque le printemps arriva, la vie éclata avec une beauté et une force qu'il n'aurait jamais su concevoir. Cette sagesse que Walter découvrit reflète ton propre chemin de manifestation. C'est dans les silences entre tes désirs et leur réalisation que la vraie magie s'opère. Comme les graines sous la terre en hiver, tes intentions s'enracinent et se renforcent dans l'immobilité. Tu es maintenant invité à pratiquer l'écoute sacrée chaque matin. Alors que le monde s'éveille, choisis un lieu paisible où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi confortablement,
et laisse ton souffle retrouver son rythme naturel. Pendant 5 minutes, reste simplement là, présent et à ce qui émerge dans ta conscience, sans vouloir contrôler tes pensées ni guider ton esprit. À l'image d'Élise dans la forêt, permets à la sagesse qui t'entoure de t'atteindre. Dans cette présence tranquille, tu t'alignes avec la puissance créatrice qui a toujours guidé les plus grandes manifestations. Par ton calme, tu deviens ce canal limpide par lequel l'univers déverse ses bienfaits. Chapitre 2. Le mythe du mouvement. Dans un atelier vivant d'un village animé, une jeune forgeronne nommée Clara frappait sans relâche sur son enclume. Son front ruisselait, ses bras fatigués tentaient encore d'achever une épée commandée par un noble. Plus l'heure passait, plus ses gestes devenaient fébriles, le métal refusant de céder à sa volonté. À l'aube, une vieille femme apparut dans l'embrasure, immobile comme une statue. « Ton feu brûle trop fort », murmura-t-elle avec une douceur qui imposait le silence. « Le métal parle, mais tu es trop pressé pour l'écouter. » À travers ces instants de grâce, la loi universelle se manifeste. En cessant l'agitation, tu découvres que la véritable réalisation ne provient pas seulement des actions, mais de la qualité de ta présence. Ton pouvoir ne naît pas dans l'effort, mais dans l'harmonie avec l'instant. Pense à une fleur qui s'ouvre. Ce n'est pas par la force qu'elle s'épanouit, mais parce qu'elle est en parfaite symbiose avec le rythme du vivant. Tes désirs se matérialisent de la même manière lorsque tu lâches l'emprise du fer et que tu laisses l'univers avancer à travers toi. À travers toi, avec un timing parfait et une sagesse infinie, l'univers agit sans effort. L'illusion qui trouble tant d'âmes est de croire que faire équivaut à réussir. Mais regarde attentivement la nature. Le grand chêne ne s'élève pas en forçant ses branches vers le ciel. Il reste enraciné dans le calme sacré, laissant la vie circuler librement en lui. Ainsi naît la manifestation, non pas dans l'agitation constante, mais dans une présence en harmonie. Il existait un pêcheur nommé Thomas, qui lançait ses filets chaque jour dans des eaux agitées, rentrant chaque soir avec des bras fatigués et son bateau vide. Un matin épuisé, il laissa son embarcation dériver dans une crique tranquille. Là, dans des eaux si calmes qu'elles reflétaient les nuages, il découvrit des bancs de poissons nageant en paix sous la surface. C'est en abandonnant son effort qu'il trouva enfin l'abondance qu'il cherchait. Cette sagesse vit aussi en toi. Lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler par l'action, tu ouvres la voie à ce qui attend depuis toujours de venir à toi. L'univers ne répond pas à ton agitation, mais à ton état d'être. Pour ton rituel du soir, trouve un moment paisible alors que la journée s'achève. Assieds-toi avec sérénité et imagine que tu rassembles toutes tes tâches, préoccupations et efforts dans un petit paquet. Visualise-toi le déposant aux pieds de l'univers avec une confiance totale. Sens le soulagement profond de déposer ce poids. Laisse ton souffle devenir doux, régulier, sachant qu'en cet abandon, tu t'accordes à la sagesse infinie qui orchestre chaque chose vers son accomplissement parfait. Chapitre 3. La source invisible. Dans les collines tranquilles près du village, l'atelier de Harold témoignait d'une volonté farouche. Chaque matin, il s'attaquait à ses blocs de bois avec intensité, tentant de forcer la beauté à surgir à coups de marteau. Ses mains usées tenaient ses outils comme des armes, non comme des instruments de création. Pourtant, l'univers s'exprime à travers tes gestes quand tu cesses de les diriger avec tension. Harold en fit l'expérience un soir d'automne lorsqu'à bout de force, il posa son ciseau avec douceur et ferma les yeux. Quelque chose changea alors. Le bois sembla lui parler, guidant ses mains dans une chorégraphie créative qu'il n'avait jamais connue. Cette sagesse traverse les âges. La source ne coule pas sous la contrainte, mais dans le relâchement. En arrêtant de vouloir forcer les résultats, tu deviens un canal pur pour l'inspiration divine. Ton rôle n'est pas de fabriquer la réalité, mais de permettre qu'elle prenne forme à travers toi. Imagine-toi comme un instrument de musique. Trop tendu, tes sons deviennent durs et dissonants, mais accordés avec soin et joués avec délicatesse. Tu entres en harmonie avec la grande symphonie de l'univers. Dans une petite école au bord d'une prairie, Abigail fit sa propre découverte sur la puissance du silence. Jour après jour, elle remplissait chaque instant d'enseignement, pensant que plus elle parlait, plus ses élèves apprendraient. Jusqu'à ce matin-là où une extinction de voix l'obligea à se taire. Assise, observant en silence, elle vit ses élèves s'éveiller avec curiosité et clarté. Dans cet espace sans parole, leur compréhension s'épanouit naturellement. Comme pour Abigail, c'est dans les silences que tu découvriras tes révélations les plus profondes. L'univers s'exprime toujours, non dans les cris,
mais dans ces murmures que seule une âme paisible peut entendre. Ton cœur entend ce que les mots ne peuvent dire, pratique sacrée chaque matin, alors que le monde s'éveille. Trouve un lieu paisible où rien ne viendra te distraire. Fais-en ton sanctuaire intérieur, un espace où le ciel embrasse la terre dans une parfaite harmonie. Reste assis 10 minutes dans un calme total, en tenant une seule question dans ton cœur sans chercher de réponse, ni suivre tes pensées. Cela troublerait simplement les eaux tranquilles de ton esprit. Repose-toi dans la confiance que les réponses émergent d'elles-mêmes lorsque l'esprit se fait silencieux comme un oiseau venant se poser sur un lac immobile. Laisse le silence devenir ton langage et crois que tout ce que tu dois savoir se dévoilera naturellement, comme la rosée du matin se forme sur l'herbe dans ce rituel de tranquillité sacrée. Tu te connectes au battement ancien de la création, en laissant la sagesse divine couler en toi aussi naturellement que l'air entre dans tes poumons. Chapitre 4. Le tumulte du monde, le silence du pouvoir, au cœur d'une ville animée où les klaxons résonnaient et les voix se croisaient. Nathaniel se tenait chaque dimanche devant ceux qui l'écoutaient. Sa voix forte faisait vibrer les pierres anciennes du sanctuaire. Ses discours puissants étaient sa force, son don au monde jusqu'au jour où elle disparut. Tu sais ce moment où ce que tu crois être ton plus grand pouvoir t'est enlevé, quand ce qui semblait te définir s'efface. Ce fut le réveil de Nathaniel debout devant tous, la gorge en feu, incapable de parler. Il fut saisi par une peur immense. Pourtant, dans cet arrêt sacré, quelque chose de rare apparut privé de mots. Son aura grandit, et ceux qui l'écoutaient auparavant commencèrent à le ressentir, au lieu de l'entendre. Ses prières silencieuses touchaient plus que ses plus beaux discours. C'est là une vérité profonde. La puissance véritable n'a pas besoin de volume comme les forces qui guident les étoiles ou attirent les fleurs vers la lumière. Les influences les plus profondes agissent dans un calme absolu. Quand tu renonces à combler chaque instant de son, tu laisses l'univers s'exprimer à travers toi dans les collines calmes du Vermont. Mildred s'acharnait à son piano après des heures de répétition. Ses doigts connaissaient chaque mélodie, mais quelque chose lui échappait. Un soir exténué, elle s'arrêta ses mains, suspendues au-dessus des touches, et dans cet instant, entre deux notes, elle l'entendit, la musique toujours présente dans le silence. Ce que Mildred perçut reflète ton propre voyage. Les pauses que tu redoutes, les silences que tu veux combler sont justement les lieux où l'inspiration divine circule avec le plus de pureté comme un récipient vide. C'est ton espace libre qui devient ta plus grande force pratique sacrée. Choisis chaque semaine 1 heure de silence absolu. Crée un cocon sans bruit extérieur. Sans téléphone, ni musique, ni échange, reste simplement là présent. Et laisse tes pensées tomber doucement comme des feuilles sur l'eau. Calme. Observe comment la clarté émerge quand tu ne l'étouffes plus. Ce n'est pas une méditation, c'est une rencontre intime avec le silence infini qui contient toute la création. Dans cette heure, tu ne cherches rien. Tu te rends disponible à tout ce qui souhaite te trouver. Et peu à peu, tu verras que l'univers commence à te parler. Sans mots. Chapitre 5. Le sage immobile. Dans les brumes des montagnes anciennes, où la sagesse se mêle à chaque souffle, vivait un homme nommé Éloi. Son fauteuil usé faisait face à l'est, là où le soleil touche d'abord la terre. Ceux qui gravissaient les sentiers sinueux le trouvaient là, assis immobile, comme le roc. Ses yeux brillants, porteurs d'un éclat ancien, parlaient de vérités réservées à ceux qui savent habiter pleinement l'instant. Éloi ne donnait jamais de conseils, ne prescrivait aucune solution. Il était simplement là, accueillant. Ceux qui venaient à lui, repose-toi dans l'espace sacré de sa présence, là où tout devient silence vivant, et observe. Les miracles fleurissent comme des pétales sauvages après l'averse. Les corps se régénèrent, les cœurs troublés s'apaisent. Ceux qui erraient retrouvent leur direction, simplement portés par la force tranquille de cette paix immobile, car quand tu saisis ce mystère, tu découvres l'un des principes les plus précieux de l'univers. La transformation ne demande aucun geste, comme la lune influence les marées sans jamais bouger. Ta présence harmonisée suffit à modifier l'atmosphère de chaque lieu que tu traverses. Tu deviens alors un canal vivant par lequel le divin circule sans effort. Dans un service hospitalier rempli de va-et-vient, Lucie comprit cette vérité par l'expérience. Après des années à administrer soins et remèdes avec rapidité, elle se retrouva un soir auprès d'un patient insomniaque et, sans rien faire d'autre qu'être là, calme, respirant paisiblement, elle vit l'angoisse de cet homme fondre peu à peu
Les jours suivants, ses collègues remarquèrent que les patients confiés à Lucie guérissaient plus vite, dormaient mieux, se sentaient plus sereins. Son secret. Elle avait appris à rester immobile. Ce pouvoir t'habite aussi. Il suffit de relâcher l'élan de vouloir soigner, changer ou réparer, et de choisir plutôt d'être pleinement présent, comme un phare de paix dans la tempête. Ton calme devient refuge, un lieu où les autres se rappellent leurs liens. Au divin, essaie cette pratique de présence tranquille. Trouve un endroit partagé, un banc public, une salle d'attente, ou simplement ton salon en compagnie de proches. Choisis un coin discret où tu peux rester attentif sans intervenir. Assieds-toi, respire naturellement, laisse chaque souffle t'enraciner davantage ici et maintenant. N'essaie rien, ne corrige rien, sois seulement un point de paix, comme une montagne inébranlable au milieu du vent. Laisse ta paix rayonner comme une lumière douce, traversant du vert clair, effleurant ce qui l'entoure sans attente ni direction. Observe comme l'atmosphère change subtilement, comme les personnes autour de toi s'accordent sans le savoir à ta vibration sereine. Attiré par ce havre silencieux, regarde la tension se relâcher, les voix s'adoucir, la paix s'installer. C'est une transmission pure, une émanation naturelle d'un être en paix profonde. Chapitre 6. La loi au-delà des lois dans une bibliothèque ancienne, remplie de manuscrits et de secrets oubliés. Jacob étudiait sans relâche, sa tête pleine de principes universels. Pourtant ses intentions restaient vaines, ses demandes sans réponse, son énergie dispersée comme des feuilles emportées par le vent, jusqu'au jour où le hasard, ou peut-être autre chose, le mena à une petite cabane isolée, habitée par Ruth, une femme dont la présence évoquait la force des roches et la douceur des nuages. Elle parlait peu, mais chaque silence portait un sens. Lorsque Jacob exposa ses théories sur les lois spirituelles, elle lui adressa un sourire calme et l'invita à s'asseoir. « Tu veux comprendre les lois ?» murmura-t-elle. « Mais les as-tu laissées te transformer ?» Les jours suivants, Ruth ne lui transmit rien par les mots, mais tout par son être. Elle lui révéla que ces lois agissent comme l'eau, non pas par force mais par fluidité. Et c'est dans le silence que Jacob ressentit enfin ce que les livres ne lui avaient jamais montré. Le souffle vivant de la création, toi aussi. Peut-être as-tu collectionné des connaissances sur la manifestation, l'attraction et l'alignement, mais la vraie puissance ne réside pas dans ce que tu sais, elle naît de ta capacité à laisser l'univers œuvrer à travers toi, sans chercher à contrôler. Car lorsque tu lâches prise, tu deviens l'élan même de la vie, pensa Penny, une jeune femme dont le parcours ressemble à celui de tant d'âmes en quête. Elle récitait chaque principe spirituel à la perfection, maintenait ses vibrations élevées, visualisait avec assiduité, mais l'abondance restait une illusion lointaine, comme un papillon refusant de se poser, et c'est seulement lorsqu'elle cessa de poursuivre qu'elle renonça vraiment, que l'univers entra en elle, un matin, simplement assise dans son jardin, sans autre intention que d'être là. Penny sentit un changement subtil en elle, et les lois qu'elle avait tant étudiées commencèrent à se mettre en mouvement toutes seules, aussi naturellement que l'air entre et sort de nos poumons. Ces manifestations apparurent sans effort, comme des fruits tombant d'un arbre mûr. Accueillir sans effort est le secret que beaucoup ignorent, alors qu'il se trouve juste sous leurs yeux, car l'immobilité intérieure n'est pas une simple règle parmi d'autres, elle est le socle invisible où toutes les autres prennent appui, comme le silence entre les notes donne leur beauté à la musique. La quiétude est le terreau d'où jaillissent toutes les créations. Pour ancrer cette sagesse, crée chez toi un sanctuaire de calme, un petit espace dédié où tu pourras te relier à l'invisible. Pose-y quelques objets simples qui évoquent l'infini encore à naître, un cristal transparent, un bol vide, une bougie claire, rien d'orné, car c'est dans la sobriété que réside la puissance. Chaque jour, assieds-toi là en abandon total. Laisse les lois de l'univers œuvrer en toi sans ton intervention, que ce coin devienne ton rappel que dans la paix, tout peut arriver. Chapitre 7. Désapprendre la poursuite dans les collines ondulantes au-delà du hameau. Le jeune Franklin passait ses journées à courir après un lapin blanc qui semblait le défier avec espièglerie. Chaque matin, il le voyait grignoter du trèfle près des bois, et chaque fois, il se lançait à sa poursuite. Mais malgré sa vitesse et ses ruses, l'animal demeurait insaisissable. Tu connais cette course, tu l'as ressentie jusque dans tes muscles fatigués, cette sensation d'effort incessant pour atteindre ce qui semble toujours fuir au dernier instant. Comme Franklin, tu as pu croire que courir plus vite, désirer plus fort ou insister plus longtemps finirait par suffire. Mais l'univers suit d'autres lois que celles de la chasse et de la conquête. Un matin, épuisé,
Franklin s'écroula dans l'herbe, et c'est là, dans l'abandon total, qu'un miracle se produisit. Le lapin s'approcha de lui sans peur, et s'assit calmement à ses côtés, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Cette révélation s'étend à toute ta vie. Ce que tu poursuis s'échappe, mais ce que tu accueilles vient à toi sans résistance. Tes désirs ne sont pas des trophées à mériter, mais des présents que l'alignement attire naturellement. Observe maintenant Héloïse sur scène. Toute sa vie, on lui avait appris que danser, c'était bouger sans cesse, prouver sa valeur par la complexité des gestes. Mais un soir, quand la musique débuta, elle ne bougea pas. Dans cette immobilité parfaite, elle captiva toute la salle. Les spectateurs retinrent leur souffle, attirés par la puissance magnétique de sa présence silencieuse. Sans faire, elle accomplissait tout. Par le calme d'Héloïse se dévoile une vérité profonde. L'attraction ne vient pas de l'agitation, mais de l'authenticité. Quand tu cesses de te débattre pour être reconnu, la vie vient naturellement vers toi. Comme un lac tranquille reflète la lune dans sa pureté, ta simple présence devient un miroir pour le divin. Une sagesse ancienne transmise à travers les âges t'invite à te détacher de ce que tu désires le plus. Prends une feuille et écris une lettre à ce rêve que tu portes au plus profond de toi. Confie-lui tous tes espoirs, tes attentes, ton besoin d'y parvenir. Puis, dans une offrande symbolique, brûle cette lettre ou rends-la à la terre. Ce rituel est un acte sacré de confiance, un geste qui affirme que ce qui t'est destiné viendra sans contrainte, au moment juste. En réalisant ce geste de lâcher-prise, tu rejoins une lignée d'âmes qui ont compris ce chemin. Ressens la légèreté qui descend sur toi quand la feuille devient cendre ou s'unit au sol. C'est dans cette libération que tu ouvres la voie à la grâce divine, car l'univers ne répond pas à l'avidité ni à la tension, mais à l'énergie paisible d'une confiance sans attente. Sache que tes souhaits sincères sont déjà connus de l'intelligence cosmique qui orchestre toute chose. Ce rituel de lâcher-prise est une offrande silencieuse à l'ordre invisible des choses, une manière douce de montrer que tu fais confiance au temps parfait et à la sagesse supérieure qui orchestre tout avec justesse. Chapitre 8. Le point immobile en soi dans un petit atelier empli de montres et d'horloges, James passait ses journées à fabriquer et réparer des instruments du temps, vivant chaque heure entouré par le cliquetis incessant de centaines de mécanismes, un concert de battements mécaniques qui formait autrefois une sorte de réconfort. Mais au fil des années, ce bruit continu devint une mer agitée qui dispersait ses pensées, fragmentant son calme comme des feuilles balayées par le vent. Tu connais toi aussi cette sensation, la cacophonie des obligations quotidiennes, les demandes qui se succèdent et bousculent ton attention, chaque son soulignant la fuite rapide des heures. Comme James, il t'arrive peut-être de te sentir tiraillé par 1000 rythmes contraires, jusqu'à perdre de vue ta propre pulsation intérieure. Pourtant, en chaque être réside un centre immobile, un espace sacré où le temps semble suspendu. James toucha cette vérité un matin d'hiver. Quand une coupure de courant plongea son atelier dans un silence soudain, c'est dans ce vide sonore inattendu qu'il sentit surgir une présence oubliée, un battement ancien, profond, celui de son propre rythme naturel. Ce tempo intérieur t'appartient de naissance. Il bat en harmonie parfaite avec le souffle cosmique, insensible au tumulte extérieur. Lorsque tu t'y accordes, le monde extérieur commence à s'organiser autour de ton calme. Comme, attiré par ton centre, au lieu de disperser ton énergie, pense maintenant à l'histoire de Violette, une femme ayant accumulé une montagne de connaissances et de vérités au fil des ans. Un jour, confrontée à un moment décisif, elle vit toutes ses certitudes s'évanouir. Son esprit paniqua, cherchant désespérément des réponses dans sa mémoire. Mais plus elle insistait, plus la confusion grandissait. C'est seulement lorsqu'elle ferma les yeux, relâchant son besoin de maîtriser, que la paix revint. Et avec elle, tout ce qu'elle croyait avoir perdu. La tranquillité que tu cherches ne s'est jamais éloignée. Elle circule sous tes pensées, au-delà de tes doutes, telle une rivière silencieuse présente avant même la naissance du temps. Comme Violette, tu n'as pas besoin de courir après la paix ni de l'inventer. Elle vit déjà en toi, stable comme l'espace entre deux battements. Pratique sacrée trouve un lieu paisible où rien ne viendra te déranger. Installe-toi confortablement, assis ou allongé. Pose une main doucement sur ton ventre pour ressentir ton centre physique. Commence à respirer profondément et avec attention. Inspire lentement pendant 4 temps. Sens ton ventre se soulever sous ta main comme une vague tranquille.
Retiens ce souffle sacré pendant 4 temps. Découvre alors la paix qui réside en toi, puis expire complètement durant 4 temps, libérant tensions et pensées errantes. Continue ce cycle sacré. Inspire 4, retiens 4, expire 4, jusqu'à sentir que ton rythme intérieur s'aligne naturellement avec le pouls éternel de l'univers. Laisse chaque souffle devenir un pont entre ton esprit éveillé et la sagesse illimitée qui demeure au plus profond de toi. En répétant cette pratique avec constance, tu constateras que chaque cycle te rapproche de cette paix intemporelle qui habite ton cœur depuis toujours. Chapitre 9. Recevoir, c'est se souvenir. Dans un vieux bureau couvert de manuscrits inachevés, Georges était assis devant sa table, le stylo suspendu au-dessus de la page. Des années durant, il avait couru après les mots comme on poursuit des papillons. À force de courir après l'inspiration, Georges tentait de forcer l'éclosion de la beauté à coups de volonté. Mais plus il s'acharnait, plus les mots semblaient se dérober, jusqu'à ce que ces vers vibrants ne deviennent que des phrases vides. Tu connais cette sensation, cette pression de vouloir créer ce qui paraît toujours hors de portée. Comme Georges, tu as peut-être oublié que la vraie création ne naît pas de l'effort mais de l'écoute. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait lentement son bureau, Georges déposa son stylo, et dans cet abandon, quelque chose s'ouvrit, le silence se fit messager, et les mots commencèrent à couler à travers lui, fluides comme un fleuve retrouvant son lit ancien. Il comprit qu'il n'avait jamais eu à écrire la poésie. Il lui suffisait d'être suffisamment paisible pour la laisser venir. Cette sagesse est la clé de toute manifestation. Ce que tu recherches n'a pas besoin d'être créé, mais simplement reconnu, car l'univers garde tes désirs non comme des rêves lointains, mais comme des réalités déjà là, voilées uniquement par le bruit de la quête. Dans un village éloigné, Margaret gravit les marches étroites menant au grenier, en quête de quelque chose d'indéfini. Là, sous une couche de poussière, reposait un vieux coffre qu'elle avait oublié. En ouvrant son couvercle grinçant, elle retrouva des trésors qu'elle pensait perdus. Le médaillon de sa grand-mère, la montre de son père, des lettres de jeunesse. Tout cela l'attendait intact, dans l'obscurité tranquille. Ton abondance ressemble à ce coffre. Elle n'a jamais disparu. Elle attend seulement d'être retrouvée dans le calme de ton abandon. Chaque désir déjà vivant en toi cherche juste à être reconnu. Pratique sacrée. Méditation d'activation des souvenirs choisis. Un lieu paisible où les bruits du monde ne t'atteignent plus. Ferme les yeux. Respire profondément. Laisse chaque souffle t'enfoncer plus profondément dans la quiétude. Imagine gravir un escalier en spirale à l'intérieur de ta conscience. Chaque marche t'approche d'une mémoire oubliée mais vivante. Tout en haut, tu arrives dans une pièce baignée d'une lumière dorée et douce, palpitante de sagesse ancienne. Au centre repose un coffre orné, vieilli par le temps mais chargé d'énergie. À mesure que tu t'en approches, ton cœur s'éveille. Tu sens que tu es au seuil d'une révélation. Ouvre le coffre avec lenteur et respect. Découvre-y des objets symboliques représentant des aspects d'abondance que tu avais négligés, des dons enfouis, des rêves écartés, des possibles endormis, mais toujours présents. Tiens chaque élément entre tes mains, reconnais-les comme des fragments vivants de ta nature divine. Certains brillent comme des pierres précieuses, d'autres apparaissent comme des parchemins remplis de sagesse. Tous reflètent l'étendue de ton potentiel illimité. Laisse cette connaissance s'enraciner profondément en toi. Il n'y a rien à poursuivre. Tout attend déjà dans la chambre sacrée de ton être, prêt à être réintégré. Chapitre 10. Quand l'âme se tait, l'univers entonne sa mélodie sur les rives d'un fleuve sinueux où les saules trempent leurs branches dans l'eau claire. Clyde était assis. Depuis 3 décennies, son esprit résonnait d'échos de conflits, couvrant les harmonies du monde. Mais ce matin-là, alors que la brume montait de la surface, quelque chose s'est mis à changer en lui. Toi aussi tu portes ce tumulte, fait de souvenirs lourds, d'inquiétudes futures et de tensions présentes, et comme Clyde, tu as peut-être oublié comment entendre la voix du vivant. Toujours présente comme une mélodie subtile, la rivière que Clyde observait coulait paisiblement, et peu à peu le tumulte intérieur qui avait marqué sa vie s'atténua. D'abord il entendit le doux murmure de l'eau, puis le chant des oiseaux se mêla au feuillage. Bientôt, la brise ajouta sa voix au concert vivant de la nature. Dans cette harmonie silencieuse, il comprit que la paix n'avait jamais disparu. Il était simplement trop bruyant en lui pour l'entendre. Quand l'âme devient silencieuse, l'univers entame son chant. Ce n'est pas juste une belle idée poétique, mais une loi essentielle de la vie. Le vacarme intérieur agit comme un mur qui bloque la musique cosmique, toujours en train de jouer autour de nous.
Et lorsque tu calmes le bavardage mental, tu t'ouvres à la fréquence divine toujours en émission. Dans une petite maison de l'autre côté de la ville, Liliane était assise dans le fauteuil préféré de son mari défunt. Pendant des mois, elle avait tenté de fuir le chagrin en se plongeant dans des tâches sans fin, mais la guérison véritable l'a trouvée seulement lorsqu'elle a cessé de courir dans le calme de son jardin, en regardant les papillons danser au milieu des fleurs qu'il avait plantées. Elle réalisa que la joie ne revenait pas. Elle révélait qu'elle était restée là, en attente. Tranquille, cette prise de conscience dévoile une vérité puissante. Ce que tu crois devoir poursuivre se cache souvent dans l'immobilité. La paix, l'abondance, la joie ne sont pas à atteindre plus tard, mais à retrouver ici, quand les résistances s'effacent. La pratique du soir qui suit est ancienne et d'une simplicité pure. Quand la nuit enveloppe la journée, trouve un espace tranquille. Assieds-toi sans but, sans chercher de réponse ni de solution. Laisse ta présence suffire dans cette pause sacrée. L'univers ne parle pas avec des mots, mais avec l'essence même de l'être. Par ce rituel quotidien, tu entres dans le courant silencieux qui anime toute chose. Pendant 20 minutes, abandonne le besoin de comprendre ou de réussir. Contente-toi d'être. Observe comme dans cet espace de pleine présence, quelque chose change. Non par effort, mais par abandon. Laisse ton souffle circuler librement, sans le diriger ni l'oublier. Si des pensées surgissent, remarque-les comme des nuages qui passent, sans t'y accrocher ni les repousser. Dans cette immobilité offerte, tu pourrais découvrir que la sagesse ne naît pas des efforts du mental, mais d'un lieu plus profond en toi, là où la vérité t'attend, paisible, depuis toujours. Partie 2. Habiter la pause sacrée. Chapitre 11. L'espace entre les désirs dans un petit atelier bercé par le ronronnement d'une machine à coudre, Virginia travaillait tard dans la nuit. Ses doigts marqués par des heures sans fin glissaient sur les tissus un à un. Les commandes s'empilaient, robes de mariée, habits de baptême, costumes de fête, chacun porteur d'une joie extérieure, pendant que la sienne restait introuvable. Peut-être te reconnais-tu dans sa fatigue, toi aussi pris dans ce cycle sans fin d'action, persuadé que le bonheur viendra au prochain accomplissement. Pourtant l'univers murmure une vérité plus douce. Un soir, alors qu'elle posait son aiguille entre deux projets, un sentiment nouveau l'envahit. Dans cette courte pause, elle perçut le silence entre ses pensées, l'espace vide entre ses respirations, et c'est là, dans cet instant suspendu, qu'elle trouva ce qui manquait. Non plus de tâches, mais la trace même de la joie. Cette révélation porte une sagesse ancienne. Se détacher n'est pas abandonner. C'est laisser l'univers tisser son œuvre avec ses propres rythmes, comme une tapisserie qui nécessite autant d'espace que de fil. Tes désirs ont besoin de respiration pour prendre forme. La loi du calme enseigne qu'entre chaque souhait et sa réalisation, il existe une pause sacrée, un espace où l'âme grandit et où le temps divin se met en place. Ce vide n'est pas un manque, mais un berceau de promesses. Owen, écrivain dans une ville lointaine, avait rempli des pages de phrases forcées, croyant que l'inspiration pouvait être capturée par l'effort, mais un jour, en cherchant l'inspiration avec acharnement, Owen poursuivait des idées insaisissables. Mais un matin, alors qu'il délaissa son stylo pour marcher dans un jardin paisible sans pensée précise, les histoires qu'il cherchait depuis si longtemps surgirent d'elles-mêmes. Limpides comme une source jaillissante, cette sagesse traverse les âges. Ce que tu désires apparaît souvent dans l'intervalle laissé par l'absence de recherche. L'univers ne réagit pas à ton insistance, mais à ton abandon. Chaque fois que le désir te serre le cœur avec urgence, souviens-toi du fil de Virginia et du silence d'Owen. Quand cette tension monte en toi, arrête-toi un instant, respire profondément puis prononce ces mots à haute voix, que cela vienne lorsqu'il sera temps. Cette pratique ancienne, simple et puissante, crée un passage où l'univers peut s'écouler librement. Dans cette pause sacrée entre l'élan du vouloir et le moment de recevoir, tu entres en résonance avec le rythme naturel de la manifestation. Elle transforme ta relation avec le désir lui-même, car à chaque pause, à chaque relâchement, tu renforces ta foi dans le temps divin. L'espace que tu ouvres devient un terrain sacré où les miracles peuvent s'enraciner. Comme un jardinier patient qui sait quand semer et quand attendre, tu apprends à honorer les saisons de la création, et dans cette reddition sacrée, tu comprends que tes vœux les plus profonds sont déjà connus de la vie, gardés dans l'intelligence infinie qui veille sur toute chose. Ton rôle n'est pas de forcer la floraison, mais de préparer le sol et de faire confiance à l'ancien langage de la croissance. Chapitre 12. Se
Rendre comme voix suprême par les grandes fenêtres de son bureau d'angle, Sylvia observait la ville s'agiter sans répit. Son bureau croulait sous les dossiers, chacun représentant une marche de plus dans l'échelle du succès qu'elle gravissait depuis 15 ans. L'effort constant avait marqué son visage, mais elle avançait, convaincue que contrôler était la clé du pouvoir. Tu connais bien ce moteur, cette course vers ce qui semble toujours un peu plus loin. Comme Sylvia, tu as peut-être bâti ta vie sur l'idée que ta volonté pouvait tout modeler. Mais un matin, l'épuisement l'empêcha de sortir du lit, et dans cette immobilité forcée, un fait nouveau émergea. Malgré son inaction, le monde ne s'écroula pas. Au contraire, elle vit que la vie continuait, apportant des réponses qu'elle n'avait jamais pu concevoir en voulant tout maîtriser. Au cœur de toute sagesse spirituelle se trouve cette vérité. Se rendre n'est pas céder, c'est s'accorder à l'intelligence cosmique qui orchestre les étoiles. Quand tu relâches le besoin de tout diriger, tu te laisses porter par des courants bien plus vastes que ton effort. Dans un village discret, Clarence affrontait le vide laissé par l'amour perdu. Après la mort de son épouse, il tenta de gérer sa peine, de la contenir par des emplois du temps stricts, mais rien ne l'apaisait, jusqu'au jour où il cessa de résister, en laissant ses larmes couler, en se laissant flotter dans cette rivière de chagrin. Au lieu de lutter contre le courant, il découvrit que la joie ne l'avait pas quitté. Elle l'attendait simplement de l'autre côté du lâcher-prise. Cette sagesse ancestrale dit que ce que tu combats persiste, mais ce que tu accueilles se transforme. L'univers ne répond pas à ton combat, mais à ta confiance. En déposant le contrôle, tu accèdes à des chemins que ton mental ne peut concevoir. La pratique du lâcher-prise t'attend à présent. Prends une feuille et un stylo. Écris ce que tu t'acharnes à vouloir contrôler, chaque résultat, chaque situation, puis lis chaque point à voix haute et relâche-les avec ces mots. Je ne retiens plus cela, univers. C'est entre tes mains. Dans ce geste sacré d'abandon, tu t'accordes au vaste courant de la vie. Car c'est en relâchant et non en saisissant que ta véritable puissance prend forme. Comme une rivière qui ne peut être emprisonnée entre les mains, l'énergie de la création circule librement quand tu cesses de vouloir la retenir. Fais confiance au fait que la sagesse de l'univers dépasse largement la logique limitée de l'esprit humain, et en laissant aller ton besoin de tout contrôler, tu ouvres l'accès à des forces infiniment plus vastes que les tiennes. Chapitre 13. Le temps s'incline devant le silence, dans un village reculé, perché au sommet d'une montagne. Timothy se tenait figé, stupéfait devant une place sans tour d'horloge. Sa montre de poche s'était arrêtée et il ne trouvait aucune horloge dans cet endroit étrange. Pour un homme qui avait passé 3 décennies à organiser ses journées à la minute près, cette absence de repère éveillait une forme nouvelle d'angoisse. Toi aussi, tu connais sans doute cet attachement au temps, l'habitude de vérifier l'heure, la pression constante des délais, la croyance que la vie doit s'aligner sur ton agenda. Pourtant, derrière cette perturbation apparente, se cache une porte vers l'instant éternel, là où la manifestation s'écoule librement, affranchie de tout mécanisme. À mesure que Timothy relâchait ses résistances, un phénomène inattendu se produisit. Sans le poids des minutes et des heures, les expériences s'étiraient ou se réduisaient selon leur propre souffle. Et dans cette ouverture, il reçut la nouvelle que le poste tant convoité depuis des années s'était libéré, arrivant jusqu'à lui exactement au moment où il avait cessé de courir après. L'univers ne suit pas l'horloge humaine, il se déploie selon un temps divin. Quand tu cesses d'exiger que les choses arrivent à un moment précis, tu entres dans une grâce où tout s'accélère parce que tu acceptes d'attendre. June, une artiste célèbre pour la rapidité de son pinceau, apprit cette même leçon quand une galerie prestigieuse exigea une série de toiles sous des délais impossibles. Au lieu de forcer l'inspiration à suivre une montre, elle refusa, choisissant de peindre librement, en dehors du temps. C'est dans cet espace détaché qu'elle créa ses œuvres les plus puissantes, attirant des opportunités bien plus grandes que celles qu'elle avait laissées partir. Tes créations, comme l'étoile de June, naissent non pas sous la pression du temps, mais dans l'alignement avec ce qui est éternel. Dans le silence, tu dépasses le temps linéaire, le chronos, pour entrer dans le kairos, ce temps sacré où un instant contient l'infini et où l'infini peut se glisser dans un seul instant. Pratique sacrée, l'heure intemporelle. Choisis un moment chaque semaine pour t'immerger dans une présence détachée du temps, déconnectée des minutes qui divisent ton attention. Éloigne les horloges, éteins les écrans, crée un espace où aucun marqueur temporel ne vienne fragmenter ta conscience. Ferme les rideaux si besoin et laisse la lumière naturelle te relier au seul passage du jour. Reste simplement là,
sans mesurer ni gérer ce qui se déroule en toi. Observe comment le réel se transforme lorsque tu cesses de le compartimenter. Comment l'instant présent s'élargit pour t'englober tout entier. Ressens ton souffle s'approfondir, tes pensées se calmer, ton âme s'éveiller à l'infini potentiel de ce qui échappe à toute horloge. Laisse l'univers révéler sa propre cadence parfaite dans ton abandon au maintenant sacré. Fais confiance. La sagesse divine, c'est exactement quand chaque révélation, chaque vision et chaque bénédiction doivent naître. Avant de poursuivre avec le chapitre suivant, tu peux télécharger la version numérique gratuite de ce livre audio grâce au lien épinglé sous cette vidéo. Chapitre 14. L'inactivité sacrée de la nature au cœur d'une forêt ancienne. Béatrice s'agenouillait auprès d'un tapis d'orchidées sauvages, ses instruments scientifiques dispersés autour d'elle. Durant des décennies, elle avait tout mesuré, analysé, répertorié, pensant que comprendre signifiait maîtriser. Mais ce jour-là se révéla dans un silence inattendu, car les plus grandes compréhensions ne surgissent pas de l'analyse, mais de l'abandon. La forêt recèle des vérités que les chiffres ne peuvent enfermer, des secrets qui ne se révèlent qu'au moment où l'observation remplace le calcul. C'est dans cette immobilité que Béatrice comprit ce que tant d'autres avaient ignoré, que la croissance la plus profonde se produit souvent dans ce qui semble être une absence d'activité. Le sol se renouvelle sous les feuilles tombées, les graines se préparent dans l'obscurité, les racines avancent dans le silence de la terre. Tout cela sans aide, tout cela selon un rythme parfait. Cette loi de l'inactivité sacrée ne régit pas seulement le monde naturel, mais aussi le domaine de la création intérieure. De la même manière que les arbres laissent tomber leurs feuilles sans lutte, tu dois aussi apprendre à laisser partir ce qui ne t'élève plus. Comme la terre qui se repose sous la neige d'hiver, tes rêves ont besoin de moments de repos pour mûrir. Paul, un jardinier dans une vallée lointaine, découvrit cette sagesse grâce à un vieux pommier qui ne produisait plus aucun fruit, malgré tous ses soins. Taille, engrais, attention, rien ne changeait, jusqu'au jour où il décida de ne plus intervenir. Et c'est alors que la transformation se produisit. Des mois plus tard, à son propre rythme, l'arbre éclata de fleurs comme jamais auparavant. Tes désirs sont semblables à ce pommier. Ils ne réagissent pas à la pression mais s'épanouissent dans la liberté. L'univers agit selon des cycles d'action et de repos, d'élan et de repli, en respectant ses mouvements en toi. Tu t'harmonises avec l'ordre naturel de la vie. Chaque jour, la nature te propose cette leçon. Trouve un endroit tranquille sous le ciel ou près d'un arbre, observe sans chercher à comprendre, regarde comment le vent déplace les feuilles sans effort, comment les fleurs s'ouvrent sans tension, comment les oiseaux planent portés par des souffles invisibles. Dans ton journal, note ce que tu ressens durant ces instants de pure présence, ce que la sagesse silencieuse de la nature te murmure, quels rythmes en toi font écho à ces cycles naturels. Cette pratique te relie au vieux battement qui dirige toute existence, la danse sacrée entre l'agir et le repos, entre le désir et le lâcher-prise, entre l'intention et la foi. Dans ce miroir vivant, tu reconnais tes propres saisons de calme nécessaires, comme la lune qui croît et décroît, comme les marées qui avancent et reculent. Tu dois toi aussi honorer ces alternances entre action et silence. Quand tu t'accordes à cette sagesse, llave secreta que abre las puertas del universo, y en ese instante, dejarás de sentirte víctima de lo que externas y empezarás a vivir como un creador consciente de cada experiencia que aparece en tu vida. Esta es la revelación eterna compartida por sabios del espíritu y científicos del pensamiento. Tú no eres un ser pasivo en este universo, eres vibración en estado puro, resonando de manera constante con la sustancia misma de la creación. Reconócelo, afina tu frecuencia con intención y observa cómo la realidad que te rodea empieza a reflejar esa nueva armonía. Capítulo 8. El eco de la palabra, el decreto que despierta el alma. Al inicio de todo no existía forma ni materia, solo una quietud infinita suspendida en el vacío. Sin embargo, en medio de ese silencio primordial, algo sucedió. Una vibración emergió desde el fondo de lo eterno y con ella comenzó el acto mismo de la creación. Esa vibración original fue, según todas las tradiciones místicas del mundo, la palabra sagrada, el verbo que da vida. Desde entonces, los grandes maestros espirituales han comprendido que la palabra hablada no es solo un sonido, sino un acto de poder creativo capaz de materializar lo invisible y llamar a la existencia lo que antes no era. En el libro del Génesis,
Esta enseñanza aparece cifrada con una simplicidad profunda. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue. No es coincidencia que el universo comenzara con una palabra pronunciada en las escuelas más antiguas de la Cábala. Este acto es considerado la llave que revela la naturaleza real del verbo. El Zohar lo expresa así. La palabra es la materia misma de la creación. Cuando se pronuncia desde la intención pura y sin interferencias, el ser humano se vuelve co-creador con la fuente. Sin embargo, este conocimiento no es exclusivo del linaje hebreo, también aparece de forma clara en los escritos secretos de los Rosacruces, guardianes silenciosos de una sabiduría oculta, quienes enseñaban que la palabra no es algo aleatorio, sino una semilla energética que al ser emitida conscientemente, se planta en el tejido invisible del universo y florece inevitablemente en la forma. Para ellos, cada verbo es un código vibratorio que actúa sobre lo que hoy los científicos llaman campo cuántico o campo unificado. Y al nombrar algo con precisión emocional, comenzamos a moldearlo. Esta enseñanza también aparece con insistencia en antiguos grimorios y textos mágicos medievales escritos en lenguajes simbólicos y protegidos del mundo externo, donde se advierte una y otra vez: ten cuidado con lo que dices, porque toda palabra cargada de intención se transforma en decreto, y todo decreto, tarde o temprano, se convierte en forma. Lo que estos textos intentaban mostrar es que hablar es un acto creador en sí mismo. Seas o no consciente de ello, no existe palabra neutral. Cada una lleva una energía que impacta la realidad silenciosamente. Hoy en día, la ciencia vuelve a acercarse a estas verdades. Los estudios en física cuántica han demostrado que las partículas que forman la materia no existen como entidades fijas, sino que permanecen como posibilidades infinitas, permanecen invisibles y sin forma definida, hasta que una conciencia las observa con claridad. Y ese acto de observación no ocurre solamente con los ojos físicos, sino con cada pensamiento enfocado, con cada palabra cargada de intención, con cada emoción mantenida con firmeza. Cada vez que decimos algo con certeza profunda, estamos colapsando posibilidades cuánticas en realidades tangibles, es decir, estamos participando activamente en el nacimiento de nuestra experiencia física. Esto significa que hablar no es un acto vacío, es un movimiento creador que moldea la estructura invisible del mundo, tanto si lo hacemos conscientemente como si no. En la tradición cabalística, este principio es visto como un misterio sagrado. Los antiguos sabios hebreos enseñaban que cada letra y cada sonido emiten una frecuencia que interviene directamente en la configuración del universo. Por eso insistían en la importancia de hablar con conciencia total. El Sefer Yetzirah, antiguo texto de la creación, lo expresa con nitidez. Las letras y las palabras son el tejido vivo del cosmos. Si entiendes su poder y lo usas con sabiduría, crearás belleza y armonía. Si las ignoras o las usas sin cuidado, crearás caos y desorden. Esta enseñanza resuena con fuerza cuando la aplicamos a lo cotidiano. ¿Cuántas veces hablamos desde el temor o la confusión, sin darnos cuenta de que esas palabras son como semillas sembradas en el campo vibratorio de la vida? Todo lo que decimos deja una huella, y esa huella se convierte en forma, en experiencia, en destino. Para usar este poder con sabiduría, necesitamos aprender a decretar, y decretar no es pedir ni desear tímidamente, es declarar con firmeza aquello que sabemos que ya existe en los planos sutiles. Un decreto no se hace desde la carencia, sino desde el reconocimiento, desde la certeza de que lo que afirmamos está listo para emerger, decir yo soy salud, yo soy abundancia, yo soy serenidad. No es solo hablar en positivo, es activar códigos vibratorios que alinean nuestra realidad con esa verdad interior. Y este poder se intensifica cuando unimos el decreto con la visualización emocional, cuando vemos en nuestra mente lo que afirmamos y lo sentimos como si ya estuviera cumplido. Enviamos una señal tan coherente al universo que éste responde sin resistencia, porque la vibración de certeza es imposible de ignorar. Los antiguos alquimistas conocían bien este secreto y en sus escritos cifrados repetían una y otra vez que la verdadera magia comienza con una palabra clara, sostenida por una imagen viva y encendida por una emoción auténtica.
Afirmaban que no hay materia en el universo capaz de resistirse a esta frecuencia creadora, así que ahora, lector, lo sabes. Reconoce sin demora que cada palabra que sale de tu boca es un acto sagrado de creación. Aprende a manejar con conciencia el poder vibratorio del verbo, pronunciando con claridad lo que deseas ver reflejado en tu vida. Nunca olvides la antigua advertencia de los sabios rosacruces. Lo que afirmas con convicción será confirmado sin falta por el universo entero. Al finalizar este capítulo, deja que resuene en ti una enseñanza del Zohar, tan sencilla como poderosa, que encapsula todo este conocimiento ancestral en una frase inmortal. Tus palabras son semillas divinas. Siembra con conciencia lo que anhelas y recogerás sin error lo que decretaste con la fuerza de tu palabra sagrada. Este es el eco silencioso del verbo, la vibración pronunciada que despierta tu conciencia y esculpe tu destino. Acepta tu poder, utilízalo con sabiduría y observa cómo la realidad responde dócilmente a la fuerza luminosa del Creador que vive en tu interior. Capítulo 9. El ahora eterno, donde el tiempo se disuelve y el alma recuerda, desde que el ser humano comenzó a contar los días, las horas y los años, quedó envuelto en la ilusión del tiempo lineal, convencido de que el pasado, el presente y el futuro son entidades separadas, distantes e inamovibles. Sin embargo, en las profundidades de la sabiduría ancestral, en las voces de aquellos que miraron más allá de lo visible, emerge una verdad antigua, serena y olvidada. El tiempo, tal como lo concebimos, es una ilusión construida por una mente que percibe a través de límites. La única realidad auténtica habita siempre aquí, en este instante eterno e infinito que llamamos ahora Giordano Bruno, el pensador renacentista que fue llevado a la hoguera por sostener ideas que desafiaban el poder establecido. Ya proclamaba esta sabiduría con audacia, afirmaba que el universo es un instante sin fin, donde todo ocurre a la vez, donde el tiempo no fluye como una línea, sino que gira en espiral como un círculo sagrado, y en ese círculo el alma recuerda lo que siempre ha sido. Comprendía que la noción del tiempo como secuencia es una construcción mental para organizar la experiencia limitada del ego. Más allá de esa percepción restringida, explicaba él, existe un campo atemporal, omnipresente, donde todo lo que fue, es y será, coexiste en perfecta unidad. A ese espacio sin tiempo lo llamó el alma infinita del cosmos, el lugar donde toda creación real sucede. Esta misma idea está presente en textos gnósticos como el Pistis Sophia, redescubierto en códices escondidos entre las arenas egipcias, donde se afirma que la iluminación no es un destino a alcanzar, sino el acto de recordar que todo ya existe en el presente eterno. Allí se dice, cuando despiertes, comprenderás que lo que llamabas pasado, presente o futuro no eran más que sombras fugaces proyectadas por una mente dormida, y que la realidad verdadera vive siempre aquí, aguardando a que la recuerdes. Para los antiguos gnósticos, el despertar no consistía en avanzar hacia el futuro, sino en liberarse del hechizo del tiempo, reconociendo que todo lo que anhelamos, lo que buscamos, lo que creemos perdido o lejano alcanzar, no está escondido en un mañana distante, sino latiendo en el ahora mismo, aguardando tan solo que lo reconozcas con plena conciencia. Esta misma verdad fue también expresada con belleza por los grandes sabios del sufismo, quienes penetraron con su mirada el misterio del instante eterno. Rumi, maestro del amor divino, lo dejó plasmado en uno de sus versos más luminosos. No busques en lo que vendrá, lo que siempre ha estado aquí. La verdad te espera en este instante. Completa, silenciosa, viva para los sufíes, el tiempo no era una realidad objetiva, sino una ilusión tejida por la mente condicionada, y el despertar espiritual ocurría precisamente cuando el alma se asentaba por completo en el ahora, dejando de perseguir sombras del pasado o promesas del futuro. Cuando detenemos esa proyección continua hacia lo que no es y nos rendimos con total presencia al momento que sí es, nos convertimos en creadores conscientes de nuestra experiencia. Y aunque esta comprensión fue custodiada por escuelas místicas durante siglos, hoy comienza a ser reconocida también en el terreno de la ciencia. Investigadores como Roger Penrose, físico cuántico de renombre, han sugerido que el tiempo lineal
podría ser una ilusión perceptiva, una forma limitada en que la mente humana estructura la realidad y que, en esencia, la conciencia existe más allá del tiempo convencional, en un campo donde todas las posibilidades coexisten en simultáneo, un campo que solo se activa a través de la observación consciente. En otras palabras, todo lo que buscas ya es, todo lo que anhelas ya existe en este instante eterno. Solo tu percepción limitada lo experimenta como algo lejano o todavía no manifestado. Entonces, ¿cómo vivir esta sabiduría en lo cotidiano? El primer paso es regresar completamente al momento presente, traer toda la atención a la hora, no como un ejercicio mental, sino como un reconocimiento profundo de que este instante es la única realidad que verdaderamente existe. Lo demás son construcciones mentales, mapas que la mente traza para orientarse, pero que no representan la totalidad de lo que es. Esta práctica ha sido conocida como atención plena o mindfulness, pero su esencia va más allá de una técnica. Es una forma de habitar la vida con totalidad, y una vez que logramos estar presentes, se nos abre la posibilidad de crear conscientemente. Desde aquí, desde el ahora, podemos visualizar aquello que deseamos como ya cumplido, impregnándolo con emociones elevadas como gratitud y certeza, y al hacer esto, estamos colapsando posibilidades en manifestaciones visibles. Este proceso solo ocurre con verdadero poder cuando estamos anclados en el instante presente. Si lo proyectamos hacia futuro y lo teñimos de duda o ansiedad, disolvemos su fuerza creadora inmediata. Por eso, aprender a habitar el ahora eterno no es solo una práctica espiritual, es una llave esencial para quienes desean manifestar su realidad de forma consciente. El maestro sufí al-Hallaj, quien fue ejecutado por expresar verdades que desafiaban el pensamiento de su tiempo, lo dijo con una claridad impactante. En el momento en que despiertas completamente al ahora eterno, te reconoces como uno con lo divino, comprendiendo que siempre has estado creando, instante tras instante. Esta realización libera la conciencia de la ilusión del tiempo, permitiéndonos ver que lo que hemos estado buscando no se encuentra allá adelante, sino que ya está presente, aquí y ahora, aguardando solo ser reconocido. En esencia, lector querido, entiende profundamente que todo lo que anhelas ya ha sido creado. Deja de perseguirlo en un mañana imaginario y dirige tu atención plenamente hacia este instante eterno, donde todo vibra en su forma más pura. Para concluir este capítulo, detente un momento y contempla con el corazón abierto estas palabras del Pistis Sophia, que encierran esta enseñanza atemporal con una sola frase transformadora. Cuando entiendas que no hay otro tiempo más que este instante, habrás recordado quién eres realmente, un alma infinita que siempre has sido y que sigue creando desde el eterno ahora. Este es el misterio más profundo sobre el tiempo, revelado una y otra vez por sabios a lo largo de los siglos. Tú no eres una pieza atrapada en la corriente del tiempo, tú eres la fuente creadora que, desde el presente, da forma a todas las cosas. Reconoce esta verdad, vívela sin reservas y contempla cómo el universo entero responde con reverencia al poder luminoso del instante eterno que arde en tu interior. Capítulo 10. Sincronicidad. El lenguaje secreto del universo consciente. Hay momentos en la existencia donde parece que el universo decide hablarnos de forma directa. Instantes en los que una aparente coincidencia nos deja perplejos por su exactitud casi mágica. Pensamos en alguien y esa persona aparece. Escuchamos una frase que da respuesta a una inquietud que llevábamos dentro. Un libro cae de un estante y se abre. Justo en la página que necesitábamos leer. Estas experiencias no son simples casualidades sin sentido. Son mensajes precisos del universo consciente, expresiones vivas de lo que Carl Gustav Jung denominó sincronicidad, una forma sutil pero poderosa en que la realidad responde a las vibraciones más profundas de nuestra mente. Jung, pionero en la exploración del inconsciente, fue el primero en dar forma clara a este fenómeno, describiéndolo como la aparición simultánea de eventos externos e internos sin una relación causal aparente, pero conectados de manera simbólica y significativa. Para él, estas manifestaciones ocurren cuando nuestra mente profunda, vinculada al inconsciente colectivo que une a toda la humanidad,
entra en resonancia con un símbolo o patrón arquetípico, en ese instante, el mundo exterior se convierte en reflejo exacto de lo que vibra con fuerza en nuestro interior. Sin embargo, esta visión no era nueva para el alma humana. Ya los sabios gnósticos intuían este fenómeno y lo relataban como un reflejo inevitable en el gran espejo universal. En escritos antiguos como el Evangelio de Tomás, se revela una verdad que sigue viva en lo más profundo del alma humana. Lo visible es apenas el reflejo de lo invisible, y aquello que buscas con sinceridad también te está buscando a ti. En el momento en que tu energía se alinee con lo que deseas, eso aparecerá de manera natural en tu experiencia. Para los gnósticos, todo lo que vemos fuera no es más que una resonancia exacta de lo que sostenemos en nuestra conciencia interior, lo que creemos con convicción, lo que sentimos como cierto, se manifiesta una y otra vez en nuestro entorno. Por eso, la sincronicidad no es algo extraño ni mágico, sino la respuesta lógica de un universo que escucha y refleja nuestra vibración más profunda. Esta misma sabiduría también fue revelada por los antiguos cabalistas, quienes en sus enseñanzas afirmaban que cuando tu conciencia se sintoniza con una realidad específica, el universo responde sin demora mostrando señales que confirman tu camino. El Zohar, uno de sus textos más importantes, enseña que el universo es una red inteligente tejida con símbolos, una conciencia viva que comunica a través de mensajes sutiles, y cada vez que dirigimos nuestra energía con intención hacia una meta, esa red comienza a respondernos con símbolos externos que nos muestran que vamos por la dirección correcta. En ese sentido, cada sincronicidad es una respuesta directa del universo, que refleja nuestra frecuencia interna en forma de eventos visibles. Estas señales no surgen por azar, son respuestas claras a las creencias que hemos cultivado con constancia. Ahora bien, ¿cómo podemos usar este lenguaje vibracional en la práctica? El primer paso es desarrollar la capacidad de observar con atención plena los detalles de nuestro entorno. Cuando vivimos presentes y abiertos, comenzamos a notar que todo lo que nos sucede tiene un mensaje escondido. Cada palabra que escuchamos, cada imagen que nos llama, cada coincidencia inesperada, guarda una guía que nos señala el camino hacia lo que deseamos manifestar. Carl Jung recomendaba escribir cada día esas señales, llevar un registro claro de lo que aparece en nuestro entorno, porque al hacerlo descubrimos repeticiones, patrones y pistas que antes pasaban desapercibidas. Estas repeticiones no son casualidad, son ecos de lo que vibra en nuestro interior, y cuanto más conscientes somos de ellas, más afinamos nuestra energía y aceleramos la aparición de nuestros deseos. Los cabalistas también explicaban que cuando una señal aparece con claridad frente a ti, debes detenerte, reconocerla desde el corazón y agradecer por ella. Este acto consciente de gratitud fortalece nuestra frecuencia interna, amplificando de forma notable la capacidad creativa de nuestra conciencia. En los textos gnósticos, especialmente en el Pistis Sophia, esta misma sabiduría se transmite de forma directa. Cuando te cruces con una señal clara, reconócela como una manifestación directa de la inteligencia del universo. Da gracias desde el corazón por esa confirmación recibida y conserva tu vibración alta hasta que lo deseado tome forma en tu realidad. Este acto consciente de gratitud y reconocimiento no solo eleva tu frecuencia, sino que fortalece el puente vibratorio que mantiene un diálogo activo con el universo, y mientras esta relación entre tu conciencia y la realidad se hace más fuerte, notarás un aumento en la cantidad de coincidencias significativas, símbolos y mensajes sutiles que parecen guiarte con mayor claridad hacia lo que verdaderamente deseas. Comprende que cada sincronía que aparece en tu camino refleja con precisión el estado de tu mundo interno. Si comienzas a ver señales armoniosas, claras y frecuentes, es señal de que tu frecuencia está en plena sintonía con tus intenciones. Pero si lo que recibes son mensajes confusos, caóticos o repetitivos, sin sentido aparente, tal vez sea el momento de ajustar tu vibración con más precisión. En ambas situaciones, las señales son regalos valiosos porque nos muestran en qué punto nos encontramos respecto a nuestra intención más profunda. Observa con atención cada símbolo, reconoce cada mensaje desde el corazón
y adapta tu energía interna en consecuencia. Esta práctica transforma la vida en un viaje de comunicación constante con la totalidad. Para concluir este capítulo, detente por un momento y reflexiona sobre estas palabras de Carl Jung, quien comprendió con gran claridad la profundidad espiritual de este lenguaje invisible. Cuando seas capaz de identificar con lucidez las señales que el universo te entrega, habrás despertado al diálogo más elevado que puede existir entre tú y la realidad, y el universo entero comenzará a revelarse como un maestro silencioso, un guía constante que responde sin cesar a tu frecuencia interna, llevándote exactamente hacia donde necesitas estar. Esta, lector querido, es la verdad revelada a través de los siglos por sabios gnósticos, místicos cabalistas y estudiosos modernos del alma. La sincronicidad no es azar, es el lenguaje secreto de una realidad consciente que desea hablar contigo a cada instante. Aprende a escucharlo con presencia, responde con vibración consciente y verás cómo el universo entero te muestra con amor el camino hacia tu destino más auténtico. Capítulo 11. Maya, la ilusión como escenario de evolución del alma. Desde los tiempos más antiguos, los sabios que contemplaban la existencia con profundidad llegaron a una conclusión inquietante. La realidad que percibimos con nuestros sentidos no es tan estable ni tan verdadera como creemos. Al mirar con mayor atención descubrieron que todo lo visible es transitorio, mutable y en esencia ilusorio. Los sabios védicos llamaron a esta apariencia engañosa Maya, la danza sagrada que al mismo tiempo oculta y revela el rostro eterno de lo divino. En las enseñanzas milenarias de los Upanishads, esta idea aparece claramente expresada como una comprensión sobre la verdadera naturaleza del mundo físico. En el Brihadaranyaka Upanishad se expresa con total claridad que lo que percibimos con nuestros sentidos no es la verdad última, sino un velo que cubre lo real. Maya, la gran ilusión, actúa como una niebla suave que mantiene al alma en un sueño profundo hasta que esté preparada para despertar y recordar su esencia inmortal. Según esta visión védica, el universo material no es una prisión cruel, sino una escuela divina construida con una precisión sagrada, un escenario diseñado para ayudar al alma humana a reconocer su verdadera identidad más allá de las formas pasajeras. Maya no es castigo ni engaño, es una herramienta elevada que el Espíritu Eterno utiliza para mirarse a sí mismo y volver a su propia luz. En el Bhagavad Gita esta idea se refleja en las palabras de Krishna, quien le dice a Arjuna: «Este mundo es mi ilusión sagrada, Maya. Solo aquellos que atraviesan este velo con sabiduría pueden verme tal. Como soy dentro de su corazón, lo que Krishna revela es que el sufrimiento no surge del mundo mismo, sino de nuestra identificación errónea con lo que es temporal. Cuando creemos que somos solo un cuerpo limitado, una mente confundida o una personalidad separada del todo, sentimos dolor inevitablemente. Pero cuando recordamos nuestra esencia eterna, la ilusión pierde fuerza y con ella desaparece la causa del sufrimiento. Esta enseñanza también está profundamente presente en el Tao Te Ching, el libro esencial del pensamiento taoísta, donde se enseña que lo que llamamos mundo visible no es más que un sueño del Tao, una forma pasajera en movimiento constante. Si buscas estabilidad en lo cambiante, encontrarás dolor, pero si reconoces la ilusión y vuelves tu mirada hacia lo eterno, hallarás serenidad dentro de ti. Para Lao Tse, el sufrimiento era resultado de olvidar lo que no cambia, de perseguir aquello que inevitablemente se transforma. En cambio, quien se ancla en la quietud del Tao, descubre la verdadera paz. Este cambio de perspectiva transforma completamente nuestra visión del sufrimiento humano. Ya no lo vemos como una injusticia o como un castigo sin sentido, sino como parte de un proceso de despertar. Cada momento doloroso es una oportunidad directa para recordar nuestra esencia, una llamada amorosa para soltar lo que es temporal y volver a lo que es eterno. Comprendemos que no somos cuerpos frágiles ni pensamientos confusos. Somos seres infinitos, recorriendo temporalmente un camino simbólico que nos lleva al despertar interior. Desde esta mirada, tanto el Vedanta como el taoísmo coinciden en que Maya no es enemiga, sino una gran maestra espiritual,
un espejo dinámico que nos ofrece las lecciones necesarias para evolucionar. Cada experiencia desafiante se convierte en una invitación clara a dejar atrás el apego a lo transitorio y abrazar lo que permanece más allá del tiempo. Por eso la pregunta no es cómo huir del dolor, sino cómo usarlo de forma consciente como herramienta de transformación interior. Cada vez que la vida te haga sentir confusión o dolor, haz una pausa, respira con presencia y recuerda que estás participando de una experiencia diseñada para despertar algo profundo en ti. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí se ha apegado a lo que cambia? ¿Qué aspecto eterno en mi interior está siendo llamado a emerger ahora? Al comenzar a usar las dificultades como puertas hacia una comprensión mayor, tu relación con el sufrimiento se transforma por completo. Ya no lo ves como enemigo ni como castigo, sino como una herramienta precisa que te conduce al reconocimiento de lo que verdaderamente eres. Entiendes que detrás de cada forma cambiante hay una realidad inmutable, esperando que la reconozcas. Eso es lo que Krishna expresó con claridad a Arjuna en el Gita. Quien logra verme más allá de las apariencias transitorias, ya no se deja arrastrar por el sufrimiento innecesario. Para ese ser, cada momento difícil es simplemente una oportunidad luminosa para volver al corazón y recordarme allí. Esta enseñanza eterna revela que Maya no es algo externo que viene a limitarte, sino una estructura que tú mismo sostienes mientras permaneces identificado con lo transitorio. El día en que despiertes plenamente a tu verdad como alma infinita que habita temporalmente un escenario simbólico, la ilusión perderá su influencia sobre ti, el dolor dejará de ser una amenaza y se convertirá en maestro. Verás con claridad que cada apariencia era un espejo que reflejaba la distancia entre tu conciencia presente y tu esencia eterna. Entenderás que lo que parecía sólido era solo niebla y que lo que parecía lejano era en realidad tu naturaleza más íntima llamándote desde dentro. Así pues, cuando enfrentes una experiencia desafiante, no huyas de ella, mírala con conciencia, pregúntate qué lección encierra y qué parte de ti está lista para evolucionar. Esta es la verdadera iniciación espiritual, usar cada situación para recordar lo que no cambia jamás. Tanto los Vedas como el taoísmo coinciden en que Maya no es error, es una aliada sagrada que mediante el contraste nos guía de regreso al centro. Cada experiencia difícil te invita a soltar lo efímero y abrazar lo eterno. La cuestión clave no es cómo eliminar el sufrimiento, sino cómo transformarlo en una vía hacia la claridad. Cada instante incómodo puede convertirse en una chispa que despierta tu luz interior. Si eliges mirarlo así, la ilusión deja de confundir y empieza a revelar. Para cerrar este capítulo, contempla estas palabras del Chandogya Upanishad que sintetizan esta enseñanza de forma magistral. Lo que llamas mundo visible es solo una sombra fugaz del ser eterno. Cuando reconozcas con claridad esta ilusión, descubrirás sin esfuerzo quién eres realmente. Una conciencia infinita jugando por un momento en el escenario del tiempo. Esta es la sabiduría profunda que los sabios del Oriente compartieron durante siglos. Maya no es enemiga, es maestra. Una danza de formas que ha sido dispuesta con perfección por el universo para que puedas despertar a la verdad que siempre estuvo en tu corazón. Úsala con claridad y verás cómo desaparece el dolor innecesario, revelando la paz que ya habitaba en ti. Capítulo 12. El holograma de la conciencia. Tú no eres el reflejo, eres la fuente. Desde tiempos antiguos, los buscadores más atentos han sentido que lo que vemos afuera no es más que un velo, una imagen parcial de algo mucho más vasto que vibra en nuestro interior. Esta intuición ha cruzado generaciones y culturas, apareciendo una y otra vez en textos sagrados y enseñanzas espirituales que insisten en que lo que llamamos mundo externo no es autónomo ni ajeno a nosotros, sino una proyección constante de nuestro propio estado interno. No somos observadores sentados frente a una pantalla fija. Somos el proyector holograma mismo de la existencia, una visión que muchos podrían considerar como innovadora o reciente, pero que en realidad está profundamente anclada en antiguas enseñanzas espirituales, en los textos herméticos atribuidos a Hermes Trismegisto, especialmente en el Corpus Hermeticum. Se afirma con una claridad imponente que el mundo físico
no es más que una imagen reflejada por el alma. Lo que ves allá afuera no tiene vida propia. Es un eco exacto de aquello que sostienes en tu interior. Quien logra comprender esta verdad tiene en sus manos la llave de la realidad. Para los antiguos sabios herméticos, lo que llamamos materia no era algo separado o autónomo, sino una proyección precisa, nacida desde la conciencia misma. Cada pensamiento mantenido, cada emoción profunda, cada creencia arraigada, emite una vibración que inevitablemente toma forma como experiencia visible en el mundo. Esta sabiduría ancestral ha sido redescubierta en tiempos modernos por científicos visionarios como David Bohm, quien propuso un modelo revolucionario conocido como el universo holográfico. Para él, la realidad que percibimos no es más que una proyección emergente desde un nivel más sutil y profundo, al que llamó orden implicado. Lo que experimentamos como sólido y externo es en realidad solo una expresión visible de ese nivel invisible, gobernado por la conciencia. Las ideas de Bohm fueron respaldadas por experimentos impactantes como los realizados por Alain Aspect, cuyas investigaciones en física cuántica demostraron que partículas separadas por enormes distancias podían influenciarse de manera instantánea, una propiedad conocida como entrelazamiento cuántico. Estos descubrimientos apuntan hacia una comprensión de la realidad como un campo interconectado donde cada parte refleja el todo. Exactamente como enseñaban los hermetistas y rosacruces siglos atrás, los textos rosacruces antiguos, cuidadosamente resguardados durante generaciones, contienen esta misma enseñanza expresada de forma simbólica. Lo que ves como materia sólida no es más que luz cristalizada por la mente del Creador, y tú, como imagen de esa misma fuente, posees también el poder de crear con tu mente. Lo que mantienes con claridad en tu interior se manifestará sin excepción en tu mundo externo. Para ellos, el ser humano no es un simple espectador, sino un universo en miniatura, un microcosmos que contiene en sí la capacidad total de generar su realidad. Según estas enseñanzas, cada pensamiento sostenido, cada emoción cultivada y cada creencia, incluso inconsciente, influye directamente en el tejido de nuestra experiencia, formando así la realidad holográfica que habitamos día a día. Si realmente somos quienes proyectan el contenido del mundo que vivimos, entonces la pregunta clave es, ¿cómo emplear con conciencia ese poder en lo cotidiano? La respuesta está escrita con fuerza en el mismo Corpus Hermeticum. Aquello que habita en tu interior inevitablemente se manifestará afuera. Por eso, observa con atención cada pensamiento que alimentas, cada emoción que sostienes y cada creencia que repites, porque estás sembrando con ellos la estructura de tu mundo. Siembra desde el amor, la gratitud y la sabiduría, y recogerás realidades que reflejen esa armonía interior. En términos prácticos, esto implica asumir la completa responsabilidad de todo aquello que mantenemos con fuerza en nuestro mundo interno, se proyecta inevitablemente en la pantalla de nuestra vida. Si albergamos pensamientos de carencia, emociones de rabia o creencias de incapacidad, eso mismo aparecerá en nuestro entorno como experiencias limitantes. Pero si cultivamos dentro de nosotros imágenes de plenitud, sensaciones de amor, salud y paz, entonces proyectaremos un reflejo externo que armoniza con esa vibración interna. Esta comprensión fue también explicada por David Bohm desde el lenguaje de la ciencia, al afirmar que cuando transformamos la información que sostenemos en la conciencia, el patrón holográfico de nuestra realidad también cambia. Su modelo del universo, como un holograma dinámico, coincide de manera perfecta con lo que las enseñanzas herméticas han sostenido durante milenios. Nuestra realidad externa es solo una expresión visible de lo que llevamos dentro. Este poder de proyectar conscientemente es la clave maestra para modificar por completo nuestra experiencia vital. No hay necesidad de luchar con el mundo. Solo debemos afinar la frecuencia con la que lo generamos desde adentro. Los descubrimientos cuánticos modernos, las ideas de Bohm, las enseñanzas del Corpus Hermeticum y la visión Rosacruz apuntan todos hacia la misma verdad esencial. No eres una pieza pasiva en un tablero ajeno. Eres el núcleo consciente que proyecta a cada instante la totalidad de tu experiencia. Reconoce que el universo que ves no es autónomo, sino un reflejo exacto de tu vibración interior, y que ese reflejo puede cambiar en el momento en que tú cambias desde la raíz. Por eso,
Graba profundamente esta revelación. Tú no eres alguien mirando una película ajena, tú eres el foco de luz que la crea, el origen mismo de la proyección. Cuando aceptas este rol con total presencia y responsabilidad, la realidad comienza a responder a ti con una precisión asombrosa. Deja de esperar que el mundo cambie primero y comienza a generar el cambio desde el corazón mismo de tu conciencia. Para cerrar este capítulo, contempla con profundidad estas palabras nacidas del Corpus Hermeticum, que condensan con maestría toda esta sabiduría eterna. El universo que ves es un reflejo continuo producido por tu conciencia más profunda. Aprende a proyectar de forma clara lo que deseas ver manifestado y descubrirás que siempre has sido el arquitecto de tu existencia, el verdadero maestro del holograma que habitamos. Esta es la revelación compartida por Hermes, por los Rosacruces y por los pioneros de la física cuántica actual. Tú no eres la imagen proyectada, eres la fuente que la genera, el proyector consciente. Y al usar este poder con lucidez, verás cómo la realidad que te rodea se reestructura para reflejar la vibración que emana desde tu corazón infinito. Capítulo 13. El Yo Superior. El testigo eterno que observa en silencio, más allá del ir y venir de pensamientos, emociones pasajeras y estímulos cambiantes, hay dentro de cada ser humano una presencia silenciosa, constante y serena que observa con ecuanimidad todo lo que ocurre. Esta presencia no se agita ni se pierde, simplemente está, como una llama encendida que jamás se apaga, un testigo interno que permanece en quietud mientras la vida pasa. Esa conciencia profunda no se obtiene ni se pierde, porque es lo que verdaderamente somos, no un rol, ni una máscara, ni un personaje, sino el alma luminosa que siempre ha estado ahí observando. Platón habló de esta presencia como el daimon, una guía interior que acompaña a cada ser humano en su viaje por la tierra. En sus diálogos describió a esta figura sagrada como una profundidad reverente. Dentro de cada ser humano habita una esencia luminosa, un guía eterno que observa desde el silencio cada paso dado en la vida, guiando con sutileza hacia un destino superior. Quien aprende a escuchar la voz serena de este guía interno jamás se perderá en los caminos del ego o de la confusión. Platón lo llamó daimon, no como una fuerza ajena ni como un ser externo, sino como la expresión misma del alma eterna que habita un cuerpo pasajero. Esta presencia observadora, sabia y silenciosa no necesita ser creada ni adquirida, simplemente está ahí, esperando con paciencia infinita que sea reconocida. Conscientemente, siglos más tarde, el místico cristiano Meister Eckhart se refirió a esta misma esencia como el yo crístico, la presencia divina en cada ser, y afirmaba con total certeza que en lo más profundo del alma humana existe una luz eterna que observa sin juzgar cada pensamiento, cada elección, cada acto. Si aprendemos a reconocer esta presencia, descubrimos inmediatamente que nunca hemos estado separados de Dios. Para Eckhart, el Cristo interior no era propiedad de una doctrina ni de una religión específica, sino una verdad universal accesible a todo corazón dispuesto a entrar en silencio, una luz interior que trasciende creencias y espera humildemente ser reconocida. Esta misma enseñanza aparece también en la tradición cabalística, donde el Zohar describe con claridad la existencia de una chispa divina en cada alma, llamada Nitzotz Elohim, una partícula luminosa que proviene directamente del infinito y que habita en cada ser humano. Para los cabalistas, esa chispa no es símbolo ni metáfora, sino la realidad más pura del alma, el núcleo eterno que observa en silencio todo lo que sucede desde una profundidad inmutable. Al unir las enseñanzas de Platón, Eckhart y los sabios del misticismo judío, descubrimos una revelación común. Más allá de la personalidad transitoria, más allá de las emociones cambiantes y los pensamientos pasajeros, hay una presencia eterna que nunca muere ni se altera, que observa cada momento con infinita quietud. Pero, ¿cómo podemos contactar con esta conciencia silenciosa que habita en nosotros? La respuesta ha sido dada una y otra vez por los grandes maestros de todas las épocas, a través del silencio profundo, la quietud interior y la práctica consciente de la atención. Mediante la meditación serena,
aprendemos a soltar gradualmente las identificaciones con lo efímero y comenzamos a experimentar lo eterno. Al entrar en silencio, reconocemos que no somos los pensamientos que van y vienen, ni las emociones que suben y bajan, sino aquello que observa todo sin aferrarse a nada. Esta conciencia silenciosa no juzga ni interviene, simplemente contempla, permanece, existe en una paz constante, y cuanto más nos conectamos con ella, más experimentamos una serenidad que no depende de circunstancias externas en la vida diaria. Al mantener esa observación despierta, descubrimos que nada puede perturbarnos realmente, porque ya no estamos fusionados con lo pasajero, sino anclados en lo eterno. Esta fue la experiencia que Meister Eckhart llamó vivir en Cristo, que Platón expresó como oír al daimon, y que los cabalistas describieron como iluminar la chispa divina, distintas palabras para una misma experiencia, despertar a lo que verdaderamente somos, una presencia eterna, silenciosa, libre y silenciosa que somos realmente. Recuerda siempre esta verdad esencial sobre tu ser más profundo. Tú no eres los pensamientos que van y vienen por tu mente, ni las emociones fugaces que aparecen y desaparecen, ni las identidades que has adoptado a lo largo del tiempo. Tú eres esa conciencia silenciosa, eterna e infinita que observa con calma todo lo que ocurre. Cuando reconoces con claridad esta realidad interior y permaneces firmemente en esa presencia silenciosa, el sufrimiento pierde poder, las inquietudes se disuelven y emerge naturalmente la paz profunda que siempre ha estado latente en lo más íntimo de tu ser. Al cerrar este capítulo, medita profundamente en estas palabras provenientes del Zohar, que resumen con precisión esta enseñanza ancestral sobre el yo superior. Cuando descubres conscientemente la chispa divina que vive en tu interior, te vuelves uno con lo eterno, y en ese instante, las limitaciones y los temores desaparecen, revelando con claridad quién has sido siempre, una presencia infinita, libre de toda carga, testigo eterno que contempla en silencio. Esta es la verdad que transmitieron Platón, Meister Eckhart y los sabios de la Cábala a lo largo de los siglos. Tú no eres la forma cambiante, ni la historia que crees vivir. Tú eres la conciencia despierta que ha observado desde siempre cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento. Acoge esta verdad con humildad y vive desde ella, y verás cómo el universo comienza a reflejar con exactitud la calma profunda que emana de tu esencia. Capítulo 14. El decreto sagrado. El alma crea mediante la intención pura. Desde tiempos remotos, los grandes sabios espirituales y alquimistas comprendieron una verdad inmensamente poderosa. La palabra cargada de intención pura tiene el poder de transformar lo invisible en visible. El alma, al pronunciar con claridad una afirmación sostenida por emoción elevada y certeza absoluta, se convierte en co-creadora consciente de su realidad. Este conocimiento no es moderno ni misterioso en un sentido oscuro, es una sabiduría antigua que ha sido protegida y transmitida mediante rituales, símbolos y enseñanzas ocultas, donde el lenguaje es visto como un puente sagrado entre mundos. En los textos alquímicos medievales se describe con detalle el acto de decretar como el núcleo mismo de toda creación transformadora. Paracelso, uno de los grandes alquimistas del Renacimiento, afirmó que toda manifestación nace en el alma a través del verbo intencionado. Si la palabra es pronunciada desde el centro, con emoción intensa y pureza interior, la materia responde inevitablemente. Los alquimistas no entendían la alquimia como un simple proceso químico, sino como una ciencia espiritual, en la que el alma actúa sobre la sustancia, mediante la vibración del verbo. La piedra filosofal, símbolo de la perfección espiritual y material, no era algo externo, sino la representación del poder interior de creación consciente que todo ser humano posee al decretar con intención pura. El alquimista no estaba realizando un ritual externo, sino un acto vibratorio sagrado que proyectaba su estado interior hacia la forma física. Esta visión también aparece con fuerza en tradiciones místicas como la Cábala y los mantras védicos. En el camino cabalístico, cada letra, cada palabra tiene un valor vibracional que influye directamente en el tejido mismo de la existencia. El Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de esta tradición, sostiene
que cada palabra pronunciada desde la conciencia absoluta es una orden vibratoria que el universo entero reconoce y manifiesta. La creación obedece sin resistencia a la vibración pura del alma cuando ésta se expresa a través del verbo del alma. Así, enseñaban los cabalistas, cada palabra que pronunciamos con plena conciencia no es un simple sonido, sino un acto de creación directa que moldea la realidad desde su raíz vibratoria. No era casual que los rituales más antiguos y profundos de la tradición cabalística se basaran en la repetición intencionada de nombres sagrados, secuencias sonoras específicas y afirmaciones claras. Estos actos no eran supersticiones vacías, sino fórmulas conscientes que operaban como llaves vibracionales, abriendo caminos entre la conciencia infinita del alma y el tejido dinámico de la realidad. Esta misma comprensión profunda aparece también en las tradiciones espirituales del Oriente, especialmente en los antiguos mantras védicos de la India. Para los sabios védicos, cada mantra era una fórmula sonora diseñada para transformar vibratoriamente la conciencia del practicante y proyectar su intención desde los planos sutiles hacia la materia. En los Vedas se expresa con firmeza que aquel que recita un mantra, con pureza de intención y presencia total, altera inmediatamente la vibración del universo. Estos maestros del sonido comprendían que el poder real del mantra no residía tanto en el sonido externo, sino en la energía interna con la que se impregnaba al pronunciarlo. Cuando un ser humano declara con intención absoluta un mantra o afirmación, su conciencia actúa como catalizador directo en el campo vibratorio de la existencia. Entonces, ¿cómo integrar esta sabiduría en nuestra vida cotidiana? La clave esencial está presente en todos los textos espirituales que abordan este arte. La pureza total de intención, para que un decreto sea realmente efectivo, debe ser pronunciado desde un estado de claridad mental, convicción total y una emoción elevada que respalde esa afirmación. Cuando decimos con conciencia plena, yo soy salud, yo soy paz, yo soy luz, no estamos pidiendo algo al futuro, estamos reconociendo aquí y ahora que esas realidades ya existen en nuestro nivel esencial y que solo esperan ser manifestadas. Este tipo de afirmación no es una repetición vacía, es una declaración vibratoria con poder creador absoluto. Para fortalecer aún más este proceso de creación consciente, los alquimistas y místicos solían acompañar sus decretos con gestos simbólicos que anclaban su intención en el plano físico. Entre ellos, escribir su afirmación sagrada con letra clara, repetirla 3 veces con convicción y luego quemar el papel en una llama ritual como símbolo de entrega al universo, o bien cerrar los ojos, visualizar la realidad deseada como ya existente mientras se repite el decreto con gratitud profunda y certeza total. Estos actos no eran vistos como meros rituales estéticos, sino como herramientas psicológicas y espirituales diseñadas para alinear todos los niveles del ser con la intención vibratoria del alma. Cada vez que realizamos este tipo de prácticas con plena presencia, estamos activando un puente de conexión directa entre nuestra conciencia eterna y el campo cuántico del universo visible. Recuerda entonces esta verdad eterna. Lo que crea no es la palabra externa por sí sola, sino la vibración interior con la que dicha palabra es pronunciada. El lenguaje intencionado no es solo un instrumento ni un conjunto de sonidos, es el canal consciente que une tu esencia infinita con la red invisible del universo. Por eso, al cerrar este capítulo, detente y reflexiona con profundidad sobre estas palabras atribuidas a Paracelso, quien supo expresar con lucidez esta verdad eterna sobre el poder de la palabra vibratoria. Toda expresión que nace desde la pureza absoluta del alma es una creación directa que transforma la realidad. Habla únicamente desde esa intención clara y verás cómo tu mundo refleja fielmente lo que has declarado. Esta es la gran revelación compartida por alquimistas, sabios de la Cábala y maestros védicos a través de los siglos. Decretar desde el alma es crear desde lo invisible hacia lo visible. Esa es la forma auténtica en que el alma construye el universo visible. Reconoce este poder que habita en ti, actívalo con sabiduría y contempla cómo la realidad comienza a responder con precisión a la vibración pura de tus declaraciones conscientes. Capítulo 15.
el arquitecto despierto, redibujar la existencia desde tu ser más real. Hemos llegado a lo que parece un final, pero en lo profundo, todo cierre verdadero es tan solo la máscara de un comienzo sagrado, el camino recorrido a través de antiguas enseñanzas ocultas, a códices olvidados, principios místicos y revelaciones modernas, ha servido a un solo propósito: devolver al ser humano el recuerdo vivo de su verdad más elevada. Esa verdad no es otra que saber con certeza que jamás fuimos observadores pasivos en un universo distante, sino que somos y siempre hemos sido los diseñadores conscientes de nuestra propia experiencia. Esta verdad poderosa no debe vivirse como un peso, sino como el mayor privilegio otorgado al alma humana, la capacidad de crear su mundo desde adentro. Durante siglos hemos sido condicionados a creer que la vida nos sucede sin que podamos hacer nada, que somos víctimas de un escenario externo sobre el cual no tenemos control. Pero ahora, con todo este conocimiento reunido, comprendemos que la realidad que vemos es el reflejo constante de aquello que sostenemos firmemente en nuestra conciencia profunda. Esta revelación ya fue expresada con claridad hace milenios por los sabios herméticos, quienes afirmaban que el universo que experimentamos no es más que el resultado vibratorio de lo que sentimos y creemos en lo más íntimo del corazón, que la totalidad de lo visible responde con exactitud a nuestro estado interno. Esta afirmación no es una imagen poética, es la descripción exacta del funcionamiento vibracional de la conciencia universal. Cuando despertamos plenamente a esta verdad, dejamos de culpar al mundo externo por nuestras experiencias y comenzamos a ejercer de forma consciente el poder que nos habita, transformando desde adentro el escenario mismo en el que vivimos. Esta comprensión también fue transmitida con precisión por los Rosacruces en sus manuscritos reservados, donde advertían que la realidad externa es maleable y que su forma cambia en respuesta a la visión interna del ser humano. Despierto, los antiguos documentos que guardaban los Rosacruces afirmaban sin titubeos que no somos prisioneros de un escenario ajeno, sino los diseñadores originales de ese escenario. Tú eres el arquitecto supremo del juego que crees estar jugando. Acepta esta verdad profunda con plena conciencia, úsala con intención clara y observarás cómo el mundo visible empieza a transformarse desde la raíz misma de tu ser. En ese sentido, el despertar espiritual no es alejarse de la vida o retirarse del mundo, sino asumir de manera activa y luminosa la capacidad infinita de crear conscientemente la realidad que habitamos. Despertar es comprender que cada emoción sostenida, cada pensamiento íntimo y cada creencia silenciosa proyecta inevitablemente el entorno que vivimos. Es dejar de atribuir a la suerte o al destino lo que es en realidad reflejo puro de nuestra mente interior. Entonces, ¿cómo aplicar este poder en el día a día de forma lúcida? La clave ha sido ofrecida a lo largo de todo este recorrido. El primer paso esencial es comenzar a observar con atención plena lo que piensas, lo que sientes y aquello en lo que crees sin cuestionarlo. Ser consciente de lo que mantienes en tu interior es comenzar a tomar las riendas de tu poder creador. Si quieres modificar tu realidad visible, debes primero alterar lo que conservas vibrando en tu conciencia. Si buscas salud, llena tu mente y tu alma con pensamientos sanos. Si deseas abundancia, cultiva con firmeza la frecuencia de la plenitud dentro de ti. Si anhelas paz, siembra esa paz en el centro mismo de tu ser. Este proceso no niega tu humanidad ni te obliga a reprimir emociones naturales. Al contrario, te invita a recordar que tú no eres esas emociones cambiantes. Tú eres la presencia silenciosa que puede elegir desde qué estado desea crear. Desde esa conciencia elevada, tienes la libertad de escoger lo que deseas cultivar y proyectar continuamente hacia tu experiencia. El poeta y sabio Sufi Rumi lo expresó con una claridad deslumbrante. El mundo que ves es un reflejo de lo que emana desde tu alma. Si quieres transformar cualquier parte de él, comienza por cambiar lo que proyectas desde tu interior. Esta enseñanza resume con belleza la esencia del arquitecto despierto. No eres víctima de un universo arbitrario. Eres la fuente misma desde donde brota esa realidad. Acepta con coraje esta verdad, actúa desde ella y comprobarás que nunca estuviste sometido a fuerzas extrañas, sino que has sido desde siempre el autor principal de tu propio escenario.
Y ahora que esta sabiduría ha despertado plenamente en ti, el universo entero te observa en silencio, esperando que reconozcas quién eres realmente y el poder inmenso que guardas. Entonces la pregunta esencial que te acompaña ahora es esta: ¿qué deseas construir desde tu ser verdadero, aquí y ahora? Porque aquello que decidas con plena claridad y proyectes con intención sincera, inevitablemente tomará forma en tu mundo visible cuando llegues al final de estas páginas y cierres este recorrido espiritual que has sostenido en tu alma. Dedica un instante a reflexionar con calma en estas palabras finales del antiguo texto hermético que encapsulan con precisión esta enseñanza eterna sobre el Creador consciente. Tú eres el origen total de tu mundo visible. Acéptalo plenamente. Actúa desde esa verdad profunda y verás cómo la realidad comienza a moldearse suavemente ante la conciencia despierta que habita en ti desde siempre. Esta es la sabiduría esencial que los grandes maestros y visionarios han compartido a lo largo del tiempo. Tú no estás sujeto a un mundo ajeno y separado. Tú eres la fuente viva de lo que experimentas. Reconoce esta verdad con claridad interior. Aplica tu poder con sabiduría y observa cómo todo lo que te rodea responde con dulzura a la frecuencia inmensa del ser eterno y luminoso que siempre ha estado latiendo en silencio en el centro de tu corazón.